Oy, ready daw. Malamig. Come back, Koji. Come on, Koji. Good main guy. Come on, let's go. Get it back. Keep going, Lucas. Keep going, Lucas. Good, Koji. Stay on. Don't reach. Don't reach. Let's go, Kyle. Finish that, Koji. Jump stop. Koji, jump stop, man. Jump stop. Come on, let's go. Let's go. Here we go. Here we go. Go for it. Go for it. Don't look back. Jump stop. Jump stop. Better. Lakas ang boss ni Daddy, parang naka-megaphone na. Natalo na kamay ka ba? Yeah, keep going, Georgia. Hold yours, Georgia. That's right. Take it out, boys. Mata-travel ka. Okay. Uy! Go for it, Lucas. Halfway. Up, Georgia. Yeah, diretso lang naman. Waikata Expressway yan. Pero pag umiyak, parang ang nagkikita. Naiinip. Hindi, pwedeng initan dun sa ano. Mainit yun. Yung iba naman, gusto na nasa sasakyan. So, ayaw niya ng pacifier. Na BBC. Boom! One more! Nice! No. Hindi pwede yan. Parang kumita. Wala na. Pagpasok ko lang, madilim mo. Nakatakot. Nice, Lucas. Parang mga wrong time. Yung mga sa palabasan. Maano ka nung candy man. Ay, hindi, ano ba yung sinasabi ng mga bata? Nakikita sa mga bush. Slenderman ba? Other side, other side.
Hindi, basta grasya wag mong kakandungin. Board. Oh my gulay. Oo, nainita yung likod. Baka hindi pa nabe-break it ba yun? Nice one. Go. sabi mo kay Roy, bigay na yung ano dun sa ano, sa kaupo. Gray, malamig dyan. Gray, it's too cold there. Come here. Naiinip. Nice, Marco. Hey, under. But sino 2 for Jordan? But Jordan naka-foul. Hey, one equal. Play. Go. Nice, Marco. Nice. Halfway. Last shot, Chase. Ay! Ano? Pa may foul. Taktik pamatra. Shoot, Manu. Boom! Nice! McDonald's, Manu! Palabasin na, nakasar na. Pwede na yan. Baka dumami pa yung ano, order nila na. Hello. Jordan. Oh, nice. Ayun! Ay, Lakas eh. yeah, kasi rin. Jordan, stay there, stay there. Nice check. Nice, Marco!
Nice, Mano! Man. Come on, Marco. Marco. Ay! Kaliwete kasi yan. Wow! Aba, may foul. Ah, baka gumanito ano? Feel it like this. Go like this. You feel it? Go like this. Bata pa naman. Oo, ano pa yan? Bukas tatakbo na yan. Pero alam mo kung ang sakit-sakit niyan, for sure iyak yan. Yellow, coach. Ano? Nice! 6 points na. Ibabad mo, ano, Rad? Umiiyak na ba? Buti nga, medyo mataas eh. Ha? Yung mataas-taas ng konti yung shoes. Oh. I mean, nag-block. May pag-deny. Tsaka, ano, Hindi ka siya tapos. tsaka iiyak yan. Kapag pamagat. Iiyak. Sakit yung tapilok eh. Parang nakulog ko. Pero or maybe kasi, di ba malikot yan, so flexible naman yung ano niya. Uy! Kaya-kaya ni Manu yan. Ano nga Manu? Sino? Hindi nakakaintindi? Hindi na masyado. Oh, Ano ka masyado kang ilalim? or maybe, the masyado is ano? Si Alonso, di minsan nga pag sinasabihin niya, what do you mean, ma'am? Si Kuya okay yan. Si Gray okay. Usap na, Manu. Dali, 3 points. Oh, there's the Kuya. Did you see it, Kuya? Were you outside? Patay, brick. What's that? Naka-slip ka na naman. Ang dami mong suot eh. Nice! Go! Go away! Go play! Bilis! Nice pass. Lonzo! Kasi ng bola, shoot mo na. Ano po yun? I do. What's that? Papasok daw siya. Oh, just
Oh! Little bit, ba? Uwak ba? Okay. Chichi. Yeah! Tama din. 2 points. No, it should have been 4 points. Kaso mo na injury. He can Hindi go- nakashoot yung free throw. He can go home. He can go. Just 4 points already. That's for the petrol. Ah! Oh, nice! Anong score to? Oh! Yun! Shoot! Nice! Sayang. Sabi niya, kaya na niya. Adik na rin eh. Last shot, Chase! You guys happy? Tomorrow pa siya. Uy! Yeah. Oh. Nice. Sa kaliwa. Wow! Yun lang! May ano, tawag yun ng pick and roll ba? Ek boom. Hindi naman na-shoot. Lonso, tanggalin mo na yung nasa braso mo. Alonso, walang power yan sleeve mo. Nice. Nice, Georgia. Alonso, mati 3 seconds ka dyan. Parang si Clay, lagi na nasa ilalim. Alonso, tanggalin mo na yung nasa kamay mo. Hindi ka makashoot. Kaya hindi gumagalaw yung isang mong braso. Tanggalin mo na yan. Hindi makagalaw yung braso mo. Dapat si Clay lagi ng ganyan eh. Bakit naman? Kasi, Pass up, pass up.
nasa lagpas na dun sa ano. Ayun. Alam ko dito si Charles. Go, ba't di ka magpa-shoot? Sa ilalim. Ay, ay, ay! Lanso, tanggalin mo na yung sleeve mo. Hindi siya agimat, anak. Nice! Yun yung panganay. Wow! Nice, Marco! Behind you, anak. Ay! Nice, Georgia! Masyadong deep. Kashot din. Yan, McDonough. Nice, Brandon. Ow! Nice! Nag-travel. Shoot, Gray! Boom! Get out there! Uy! Pass the ball daw. Sino yun? May foul pa. Hindi ako nagulat doon saan. Nagulat ako sa sino. Masyadong ano? Ilalim. Ito yung number. Get it, play, get it! Nice! Ooh! Nagagawa yung dalawa eh. Dalawa sila eh. Every man, lagi nagagawa si Bola. Nice! Shoot! Wow!
Mami niya. Nandun nakaupo. Lock. You got 4? Para sabi niya, paano nangyari yun? Clay, box out. Ano ba box out yan? Review. Pero dapat yellow eh. Go! $50! Hindi daw siya okay. Yellow line. Yellow? Don't step on it, anak. Kaso ano ba na? Dapat humingi ka ng foul, Jordan. Parang uy, foul yun. Come on, Manong! Fourth quarter na. Na. Help! Who wants to go in? Lahat nakataas kamay. Hoy, magkakampi kayo, hoy! Sa mga miss ko. Look up, hoy! Basta sa ilalim, ayun. Paborito mo si Chase. Si Chase, minamaster yung pag-iikot eh. Ay! Paano nangyari yun, Marco? Oh. Kahit i-reach nila, hindi nila makakabot ba? Nice, Clay! Good D!
Hindi mo maano yung mga yan. We'll see. I told Dami you. na. Sleep. Sige nga. Alonso, tingnan mo, tanggalin mo yan. Masushoot yan. Alonso, look! Ay, ay, ay! Wow! Nice, Marco! Ay, ay, ay! Akala ko eh. Nice pass! Ay, sayang. Shoot. Oh! Ayan, go get... Go get Alonso. Go get Alonso, limato ba yun? Nice! Oh, sayang. Come on, Cheska. Nice, may pag-bump. Nice! Kasi pumunta pa siya sa ilalim, ano dong? Baka pwedeng doon na niya bitaw. Baka kasi alam niya hindi aabot. Ay, ay, ay! Rebound, rebound! Shoot, shoot! 100 na! Go, go, go. Nice chase! Wow! Ba sinisiklay? Pwede ba daw siya rumix? 2 fouls pa lang yun eh. Shoot, Jay, shoot. Cheska here, Cheska here. Cheska there, yep. Shoot, ate. Nice, Cheska. Nice. Ay, ay, ay.
Are you ready?